जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ टीभीर मध्याह्न समय अनुभूति कार्यक्रम को आपण मैंने अपेक्षा करिसेंती उत्कंठा उत्साह सहित। भक्त मैंने अपेक्षा करते केतेबेले समय आसीबो, समय उपनीत भक्त उपस्थित आरंभ करवा भक्तिर कथा अनुभव करवा महाप्रभु जगन्नाथ को। प्रथम भक्त को स्वागत करवा आमर कार्यक्रम को आपण जय जगन्नाथ। ना टिके कहतु। अजित कुमार प्रधान, खोर्धा डिस्ट्रिक्ट बाणपुर ओडगारू आसी। अच्छा, बाणपुर भगवती पीठ ना गोटे पीठरे आपण सेठु आसी भल कथा। कौटी रुहती गाँव में रुहती ना बाहर? आज्ञा मु बेंगलोर रे जॉब करे, मु सिविल इंजीनियर जॉब करे। मोर डिसेम्बर 2 रे मोर पेट बहुत जोर जंत्रणा है। जंत्रणा हवा भितर मु मेडिकल गली। मेडिकल गला भितर मोर अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड है भितर मोर पेटर गोटे पित्तकोशर स्टोन बाहर। डॉक्टर कहले कि ये मेडिसिन खातु आपंकर भल हो बेंगलोर रे। तापर आज्ञा मुझे मेडिसिन खाइली। डिसेम्बर 2 रु खाइली जनवरी 16 पर्यंत मोर कमिलानी। घरे बो को फोन कली, भाई की फोन कली। भाई कहले नाई तू पलि आसे एठी आमे सम हॉस्पिटल जीवा, सम हॉस्पिटल देखा करिबा। सम हॉस्पिटल आसिली भाई को नहीं कि जनवरी 16 रे डॉक्टर पाखे देखा कली। डॉक्टर भी सेम कथा कहले आपंकर पित्तकोशर गोटे स्टोन अच्छी। स्टोन थिबा भितर डॉक्टर मत जनवरी 19 रे डेट देले जे ऑपरेशन हवा पाई। मु आज्ञा घरे व्यस्त हो गले। घरे व्यस्त होगा भितर बाबा बो समस्ते व्यस्त होला भितर मु जगन्नाथ को डाकिली। आज्ञा मोर जनवरी 19 रे डेट थिला। मु जेतेबेले उठिकी गली मु फास्ट जगन्नाथ को डाकिली, जय जगन्नाथ मोर जेमिति ऑपरेशनटा बहुत भलरे भलरे हो जाओ। घरे भी बो मोर दीप पूरा घरे जगन्नाथ पाखे जाली थिला। बाबा भी बहुत थिले मो पाखरे। तथापि मु जगन्नाथ को डाक ऑपरेशन थिएटर रे जाइथिली। गला जीवा भितर मु गोटे ही कथा कहिथिली, जय जगन्नाथ मोर सबू भलरे भलरे हो जाऊ। आज्ञा मु जेतेबेले ऑपरेशन थिएटर भितर आसिली मु निजे भी जानि मु केमिति ऑपरेशन हेतिली, केमितिका सबू से जगन्नाथ को प्राय भलरे भलरे हो जाइथिला। 2 घंटा लागिथिला मोर। 2 घंटा भितर सबू किछि भलरे भलरे हो जाइथिला। एतिकी मु जगन्नाथ को प्रार्थना करिवि समस्त को भलरे रखंतु। प्रकृत में गोटे विपद आसिले, गोटे समस्या आसिले, किसी दुख आसिले प्रभु को आम चिंता करूँ। प्रभु मध्य आम कथा शुणती। ये विश्वासटी आपंकर से दिन जो आसला गोटे बड़ विपद। स्टोन होती भितर कौन बोली कौन होता कि जहाँ डिक्टेट है ता बाद आप ऑपरेशन हो भल होती निजे सुस्थ भल है अन्यर भल चिंता करुँच। भगवान से खुशी बनती से जी अन्य कथा टी कहे प्रभु समस्त मंगल करतु। आज्ञा ए बो जाची 22 आसिक तू गड़ेबू। आज मुझे मसुटे है मोर ऑपरेशन। एबे भी मोर सुखिनी टिके टिके भी भल लगू जगन्नाथ महिमारू। मुझे आसिली 22 गड़िली। गड़िकी जगन्नाथ को डाकिली, जय जगन्नाथ सब सेमती भल रखु। प्रकृत में जो विश्वास कथा उठी आप स्टोन है विपद आसला आप ओटिकी जीवा पूर्व संपूर्ण समर्पित हो गले महाप्रभु को। विश्वास आसी आउ कौ घटना से आप प्रभुकर ना मन पड़ा मु प्रभु को समर्पित हेबी। ये समर्पित विश्वासटी केबिटू आपणकर जगन्नाथ प्रति? आज्ञा जगन्नाथ प्रति तो मोर पिला दिन अच्छी। मो बाबा जी सी ही एठू ही ना हूँ जगन्नाथ। सी ही एठी ही आसिक जन्म हो मो निज जेजेमा जी एठी ही सी जन्म करते ना देते जगन्नाथ। तांकू ही पिला दिन ही मु विश्वास करे। मु प्रत्येक वर्ष बेंगलोर रहे। दशहरा को जेबे भी आसे मु दर्शन करने ही आसे। एमती डोरी जगांकर थाए मु दर्शन करने को ही आसे। प्रकृत में भक्ति विश्वासर परिसर भितर परिवेश भितर आपण चलीचंती बोली बापा माँ अनुप्राणित होती विश्वास कथा कथा कहते। हौ बड़ अनुभूति टे कहले। जय जगन्नाथ टीवी आपण केते समय देखते और देखिले प्रभु को किभली भाव में आपण भाव विनिमय करते जय जगन्नाथ टीवी द्वारा? आज्ञा जय जगन्नाथ टीवी आमर राति 4टारू लगे। मो बो जी निजे से उठती जय जगन्नाथ टीवी लगाती, लगे घर सब काम करती। आमे भी दर्शन करूँ। दर्शन राति 12टा पर्यंत आमे देखू प्रत्येक दिन जय जगन्नाथ। विश्वास आज्ञा एमती गोटे ठाकुर प्रति अच्छी। आज्ञा टीवी रे तो आमे देखुचु, प्रकृत में विश्वास आज्ञा सबुबले मन भितर थाए। टीवी रे भी आमे जय जगन्नाथ आज्ञा प्रत्येक दिन घर परिवार आज्ञा सकाळ 4टारू ही मो बो देखे। मो बो ही सबकि सी ही सबकि सब मो ठाकुर को प्रणाम करुँची। बापा माँ का भल रखु।
जय जगन्नाथ सबुबले भल रखु समस्त भल रखु सबुबले दुखी मान दुख शुणु मोर जमी शुणिले समस्त भी सेमती शुणु जगन्नाथ ही शुणुंट सी जगतर नाथ से शुणे प्रकृत में बापा माँ जिते बड़े खुशी रुहति पिला माने भारी खुशी हुंती पिला जिते बड़े खुशी रुहे बापा माँ मैंने भारी खुशी हुए प्रकृत में सबकिछ हूँ प्रभुंर कृपा हो सेमती जगन्नाथ प्रति आपणकर संपूर्ण विश्वास थाउ धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ ये हूँ अनुभवर दिन आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा दिनटी तांकर रही आपण जय जगन्नाथ ना टिके कहतु खोर्धा डिस्ट्रिक्ट गाँ हला ओडगाँ खोर्धा डिस्ट्रिक्ट मोर ना टिके भूली गले नहीं जगन्नाथ प्रधान हाँ एत सुंदर ना टे पाई जगन्नाथ ना आपण भूली जाऊँ ना हाउ कौन कहे अनुभूति कहले आज्ञा मोर आलर्जी होगा 2 वर्ष है ठाकुर को आसिक मिलिकी जाइली दुख जन मोर कि भल हम ठाकुरे मुझे आसबि फेर दर्शन करी एवं टे भल अच्छी मोर देह औषध पतर खाइए ठाकुर को आसिली दर्शन कली 22 पास गड़िली ठाकुर को कहली टे मोर भल कर कि भल कले मु फेरे आसिक दर्शन करी एवं भल अच्छी सब मोर आज्ञा एलर्जी कथा जो कहले कष्ट पाइले भय पाइले कारण एलर्जी होगा द्वारा कौन है जानिबा पाई मनर भय केते दिन पर्यंत एमती कष्ट 2 वर्ष आज्ञा 2 वर्ष होगा एवं कम अच्छी ठाकुर दया आसिक दर्शन करके जाइए जो बहुत सांघातिक होता से जो सांघातिक कथा कहते दिने 2 दिन 3 दिन एलर्जी रहे औषध खाइले भल हो जाए आप 2 वर्ष काल एलर्जीर प्रकार कष्ट जो पाई कौन केमिति कष्ट से अनुभव केमिति कहले बहुत राति शोई पारे कुंडे देह मुंड एठिकी जाए सेठी सी जोटा हलदी लग किए कहे तेल लग किए कहे आज्ञा ये कर सी कर एमती कहे मु जगन्नाथ को सब डाके कि जगन्नाथ मत भल करूँ आउ जा दर्शन करी आसिक दर्शन करी 6 मास तले ये आसली टे भल अच्छी ठाकुर मत भल कले 22 पास गड़िली आज मुंडिया मारिकी जाऊँगी घर को जीवी फेर भल हेले परफेक्ट भाव में आसबि आज्ञा संपूर्ण भल है ना किंतु संपूर्ण पूर्ण विश्वास अच्छी प्रभु को प्रति ये जो आपण एलर्जी सहित जो कष्ट हठात केमती जगन्नाथ को चिंता कले प्रभु को छड़ा आउ केही नाही आउ केही नाहंती मु आउ सबआडे डाकिली किसी उपाय दुसिलानी जगन्नाथ को ये कली जगन्नाथ टिके गुहारी कर मोर आउ किए अच्छी प्रकृति सबु जगार औषध खाई कि जेतबेले निराश हेले ब्रह्मपुर खाइली आज्ञा ब्रह्मपुर खाइली अंतर्जामी सारठू एठू एवं बड़पारी ठू होमियोपैथिक कहले लोक खाइली भुवनेश्वर खाइली सबुआड़ू खाइली जगन्नाथ को डाकिली मुझे कहली जहाँ जगन्नाथ करी आउ कौन करी केते पैसा कौड़ू आणु आज्ञा तांको ऊपर विश्वास रखिली आउ प्रकृति में पैसाटी कथा नहीं धार उधार करी रोग होइछबा ना चिकित्सा करवा बड़ कथा होउची सबुआड़ू जिते हारी हारी आसिले जगन्नाथ दुआर ही आप जीत आज्ञा आज्ञा जगन्नाथ जोग ही मो देह भल होइछे आउ सक्सेसफुल अच्छी आगु को आसबि भल होइके भल भाव ठाकुर को मुंडिया मारिकी जाउची से मनर दृढ़ता थाउ प्रभु को प्रति आप जय जगन्नाथ टीवी देख सका लगी जे आम सान पुओ सी इंजीनियर पढ़ी आ बेंगलोर रोच देह इंच स्टोन होला आम कहलु गाँव को आस हरी गाँव को आसिले ऑपरेशन करवा आउ जाइक 22 पास गड़ब आम बोपा पुओ 3 जन आसचु एने दर्शन कलु ठाकुर को गाँव को जीवु हेने और सब भल अच्छी पुअर आपण भल रुहतु पुओ भल रहू परिवार भल रहू महाप्रभु भल रखतु धन्यवाद जय जगन्नाथ प्रकृत में संसार करवा प्रभु को नहीं आउ जने भक्त को स्वागत करवा प्रभु को पाइथिबा प्रभुंकर कृपा पाइथिबा अनुभूति पाइथिबा दिन मध्य तांकर केबे भी भूलिबेन जय जगन्नाथ ना कौन ना कालिया चौद्वार कटक चौद्वार कटक हाँ कौन है अनुभूति अनुभव दिन अनुभव आज्ञा काली मो देह असुस्थ अच्छी आउ मु काली कटक प्राइवेट मेडिकल को जाइली मोर फैटी लिवर होइछि आउ दीर्घ 2 मास हेलाणी मु ठाकुर को डाकुची आसते 2 मास तले दर्शन करी जाइली सेम देह टिके खराब लगुला आउ एते जानी टेस्ट कर नथिली तापरे मु जाइकिनी काली पहुँचली मेडिकल कतरे पहुँचली झील टिके खराब लगे औषध आने जाइली तापर मु जितेबाला डॉक्टर कतरे पहुँची नी नंबर लगे मुझे जगन्नाथ को डाकुली बोली प्रभु
मोर केतेबेले मन टिकेट पड़ो प्रभु कौन हम कौन बाहर कौन ना मुझे डरिकी टे छानिया होगी रोली ठाकुर की भी मन मन डाकुली किंतु मनरे खाली कालिया डाकुली आ जिते बेले मो टिकेट डॉक्टर कतरे पइला गली डॉक्टर को देखली मुझे आज्ञा मो पेटटा दर्ज हो फुलिक रोचे कौन फुली कहीं रोचे सब पेट झाड़ा क्लियर रोनी सब कहली से डॉक्टर कहले कहीं छानिया हो कहली ना डर नर्भस हो जापर एमती कहला कही सारा पर मुझे कहली कौन करा से कहला किसी हेनी तू व्यस्त हेनी तू औषध खा तू तोर औषध खा तोर भल हो तार एति मु जगन्नाथ डाकू थाए तार मो देहटा भी दुर्बलिया दुर्बलिया लगू थाए मनु मन ठाकुर को डाकी सारा पर तार मु आसिली कही सारा पर औषध आनी साइली औषध आनी साइली से मेडिसिन मेडिकल खाए माने मेडिसिन वार्ड रे खाइली से खाई सारा पर जस्ट अध घंटा घंटाए पर जब खाई साइली मत भल लगे घर को आसिली घर को आसी सारा पर मुझे प्रभु आउ माने 8 दिन है मो देहटा माने जोर खराब थिला माने बसी उठी पार नथिली आ संगे संगे मोर एमती देहटा भल लागला आ भल लागला पर मोर पूरा माने एमिति लागिला जे मते काल विचलित लागला मु केमिति जाई कि जगा दर्शन करी बेली मु मते राति रे निद ही नाही आ मु राति 4टा रे उठी कि मु केमिति आसीबी सेईटा मु खाली भाबी भाबी मु खाली रहिली आसिकी बड़ दांडे पहुँचली आपण को डेली टीवी रे भी आपन को सदाले देखे आउ देखिकिनी भारी खुशी लगे आ घरे भी 5टा सकाळ 5टा लगाती टीवी लगाती तापर आमे परिवार मिसी देखो मो स्त्री सकाळ उठी पूजा पूजी मंगला फंगला ओलिया को जाती आ उठिकिनी टीवी लगे दियंती तार मते डाकी उठाउ दे मु बिछणारे थेबी नमस्कार प्रभु को हुए टीवी देखिकी तापर आसिकिनी माने मु उठिकिनी तापर जगन्नाथंकर ना धरिकिनी माने ये करची आ दुकान फुकानी बिना बंद अच्छी दिह मुंड खराब मु बेपार करे प्रकृत में समस्ते कहते महाप्रभु जगन्नाथंकर अलौकिक शक्ति निश्चित भाव में अच्छी आपड़ से अलौकिक शक्ति को अनुभव कले मेडिकल जो कथाटी आप कहले अनुभव जय जगन्नाथ टीवी तो घरे देखते परिवार देखते आपण भी देखते व्यवसाय जो बंद कर शरीर सुस्थ हेले पुणी महाप्रभु को डाकिकी व्यवसाय आरंभ हम मु काली भावी आज दर्शन करा आई आज से कहीकि प्रभु को जीवी प्रभु देह शरीर केमती भल कर दियन दर्शन भी करनी दर्शन जाई करी आती डाकुची ठाकुर विश्वास अच्छी आउ थे भी सेमती होता मु भल होती मो गोड़ ऑपरेशन होता आउ एथरिक मु आशा करछि प्रभु मोर भल करदेवे मोर जति विश्वास जगन्नाथ उपर जति विश्वास माँ को लक्ष्मी को जति विश्वास आउ बलभद्र कथा कौन कहबी सी तो सी बहुत रागी बहुत ये विश्वास कथा कहले सेटा ही मूल आपण विश्वास अच्छी भल हेबे भल होते पूर्वर आउ थे भल हे से विश्वास बल आप आगू को आसतु आप जय जगन्नाथ टीवी केते समय परिवार को नहीं देखते आमर सकाळ 5टारू दिन 12टा जाके आपणकर अनुभूति सैला परे तापर बंद हुए फेण सकाळ जो पताका जिते ये हुए सेति बेलू लगे 3:30 बेलू एकाथरे बंद हुए राति 9टा बेलू तापर राति 12टा जाके तो लास्ट लाइव टेलीकास्ट हुए राति रे भी देखू तापर जतिक खरा बेल फेण देखि नथिबू राति 12टा 12:30 गोटाए जाके भी देखू आमे जय जगन्नाथ टीवी सहित आपण अच्छी आपण सहित जय जगन्नाथ टीवी परिवार भाया रही नाई नाई प्रभु को मु मानिची आपर्यंत मु बंची थेबी जय जगन्नाथ मानुथेबी आ जेपर्यंत भी बंची थेबी से कालिया ठाकुर को देखुथेबी टीवी रे न आसी पाइले भी मु सेठी मन रे मु डाकुथेबी आ मोर किछि आउ किछि दरकार नाही टीवी रे माने जय जगन्नाथ टीवी रे जय जगन्नाथ टीवी रे बा आउ धन्यवाद टीवी जय जगन्नाथ प्रकृत ये हूँ मनर संकल्प मु बंचितला जाए जगन्नाथ पाखे समर्पित आ मु बंचितला जाए जय जगन्नाथ टीवी देखी मनर दृढ़ता संकल्प आसे केवल जगन्नाथ आउ क्या ना आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ माँ टिके ना कहतु आपणकर संयुक्ता साहू सम हॉस्पिटल सम हॉस्पिटल अच्छा कौन है आपणकर आज अनुभूति ना जो आउ थे कहीकि जाइते आपण हाँ कौन अनुभूति आज से आरंभ करवा कौन अनुभव 2 वर्ष है नणंद मला 22 वर्षर पुतुरा गुड़िया पकटी धक्का होगी गाड़ी एक्सीडेंट गला ता बाप ब्रेन कैंसर होता 1.5 मास से भी गला मो झी दिवर
ବ୍ରେନ୍ ଯୋଗ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ଆଉ ଲିଭର ମୁଁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପକେଇଲି, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ଅର୍ଥହୀନ ମୋର, ମୋ ପିଲାମାନେ ଫୁଟପାଥରେ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାହା ଦୋକାନ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ 3-4ଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଲଣି, ଆଉ କ'ଣ ତୁମ ପାଖେ ଅଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବ ସହିବି। ଆଉ ଶେଷ ମୋର ଶେଷ କୋର୍ଟ, ତମେ ଜଜ୍ ହୁଅ, ତମେ ଡାକ୍ତର ହୁଅ। ବଡ଼ ପୁଅର ବୋହୁଟି ଛାଡ଼ିକି ପୁଅଟିକି ନେଇଯାଇଛି, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲରେ ପୁରଉଛି ପୁଅକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 50-60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ମଣିପାଲ ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଲି। ମୋର ଆଉ ଅର୍ଥହୀନ, ସେଠୁ 10,000 ଟଙ୍କା କରଜ କରି ଗାଡ଼ି ଟିଭି ଆଣିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଯେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖିବେ କି ମାରିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପକେଇଦେବ। ଆଜି ଆସିଛି 22 ହାତରେ ଗୋଡ଼େଇକି ତଖେଇ ଦେଇକି ଯିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତେ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। 122 ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂସାର ଦୁଃଖ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସାର ରଥ ଚଲୁ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ବିଶ୍ୱକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ? 15 ଦିନ ହେଲା ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ପେଟ ଫମ୍ପେଇଥିଲା 3-4 ଦିନ ତଳେ, ଡରୁଛନ୍ତି। ମଣିପାଲରେ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ଶ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରୀକ୍ଷା କଲି, ମୋତେ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନେନି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପରୀକ୍ଷା ଇଣ୍ଡିସ୍କୋପ୍ କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଯେବେ ମାରିବ ଜଗା, ଯେବେ ରଖିବ ଜଗା, ଚାଲ ଆଜି ଯିବା। ଆଜି କ'ଣ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଟିକେ ଦେଇକି ଡିଆ ମାରିକି ଆଣିକି ଆସିଛି। ଏଇ 22 ହାତରେ ଗଡ଼େଇ ଦେବି, ତାରି ପାଖେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି। ମାରିବ ସିଏ, ରଖିବ ସିଏ। ମୁଁ ଅର୍ଥହୀନ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯୋଗି ପଥର ବୋହିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ସୁଖ କଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ମା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସଂସାର ଇଏ, ଆଜି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବେ। ଆଜି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାଳିଆ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? 10,000 ଟଙ୍କା ଖରଚ କରିକି ଆଣିକି ଆଣିଲି। ଏବେ 15 ଦିନ ହେଲା ଟିଭି ଲଗେଇଛି, କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିବେ। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ପୁରୀ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ପାଖେ ଅର୍ଥହୀନ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି କାଳିଆକୁ ଡାକ। ବଡ଼ ପୁଅର କେସ୍ଟି ଲାଗିଛି, ସେ ବଡ଼ ପୁଅ କରିଛି ଜେଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଘର କଥା, ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟିଭିଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କରଜ କରିଛି, କରଜ କେମିତି ସୁଝିବି, ଆପଣ ସେଇଟା ଲାଗିଲା ଏ କଥା କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, କରଜ ଥାଉ, ମୋ ଆଗ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଯେବେ ବସିକି କେଉଁଠି କାକୁଡ଼ି 50ଟା ଧରିକି ବସିପାରିବେ, ତ ମୋର ଆଗ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ସ୍ୱାମୀ ବସିଲେ ଭଲ କଲେ ତ କର୍ମ କରିବେ। ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ଆମେ ଆଗେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ସେମିତି ରହିବା, ପରିବେଶ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ରହିବା। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଦୁଃଖ, ଘରେଇ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତିରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା, ସଂସାର କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାକୁ ଟିକେ ଖାପ ଖୁଆଇ চলিবা। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, জয় জগন্নাথ। ঠিক না কুহতু। আমার নাম সুমন শাখারি, আমি এসেছি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বজবজ থেকে। আপনার বেঙ্গলি নেই? ঠিক আছে। কতবার এসেছেন পুরী থেকে? পুরীতে এটা নিয়ে আমি দ্বিতীয়বার আসলাম। এর আগে 2014 সালে এসেছিলাম। প্রায় 12 বছর পর আমার সৌভাগ্য হয়েছে পুরীতে আসার। অনেকবারই চেষ্টা করেছি, কিন্তু একটা কথা আমরা সবসময় বলি যে প্রভু যদি না চান তাহলে আমরা হয়তো কোথাও পৌঁছাতে পারি না। তো প্রভুর কৃপায় 12 বছর পর আবার আসতে পেরেছি, পুজোও দিয়েছি গতকাল, প্রভুর দর্শনও হয়েছে, খুব ভালো লেগেছে। প্রভুদের দর্শন করে ভালো লাগছে। যে আসে প্রভু কাছে মনের কথা, মনের কি জিজ্ঞেস করে জগন্নাথ দিকে, আপনারা কি মাগে জগন্নাথ কি দিকে? আমি জগন্নাথের কাছে এটাই প্রার্থনা করলাম, আমার গোটা পরিবার, বিশেষ করে আমার মা খুব অসুস্থ, তো মায়ের জন্য প্রার্থনা করলাম, এবং পরিবারের সকলে আমাদের সবাই যাতে খুব ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। কারণ এখন মানুষজনের সবথেকে বড় সম্পদ হচ্ছে সুস্থতা। সুস্থ থাকাটা এখন খুব বড় একটা
প্রশ্ন প্রত্যেকের কাছে। তো সবাই যাতে সুস্থ থাকে, ভালো থাকে, এটাই জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করেছি। কারণ পরপর যে সমস্ত মহামারী থেকে শুরু করে যা কিছু, গৃহযুদ্ধ থেকে শুরু করে সব কিছুই তো ঘটছে আমাদের এই বিশ্ব সংসারে। তো বিশ্ব সংসারের সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করেছি যে ভগবান যেন আমাদের সকলকে সব কিছু থেকে ভালো রাখেন, সুস্থ রাখেন। মাদের কি হয়েছে? মাদের জন্য আপনারা জগন্নাথজিকে জিজ্ঞেস করেছেন, প্রার্থনা করেছেন, কি হয়? মায়ের তো সুগার আছে, প্রেশার আছে, মায়ের একটা অপারেশনও হয়েছে কিছুদিন আগে, গল ব্লাডারে স্টোন ধরা পড়েছিল। তো মায়ের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম ঠাকুরের কাছে যে মা সুস্থ হলে ভগবানের কাছে আসবো এবং একটা পুজো দিয়ে যাব। সেই জন্য একটা আশা বলতে পারে, এই জন্য আশা। মাদের গায়ে ভালো হয়ে গেলে মাকে নিয়ে কি আসবে, এই যুগে বলবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনারা একটা অনুভব একদিন কি হয়, এই মা তো আছে, মার শরীর অসুস্থ আছে, গায়ে ভালো নাই, আপনাদের একদিন কি ঘটনা হয় জগন্নাথজিকে আপনারা জিজ্ঞেস করেন এবং জগন্নাথজিকে প্রার্থনা করেন, গুহারি করেন, একটা জটিল পরিস্থিতি আপনারা দারুণ। জটিল পরিস্থিতি সেভাবে বলতে গেলে একটা সময় হয়েছিল যেই সময়টায় বিশেষ করে চাকরির ক্ষেত্রে খুব অসুবিধা চলছিল, চাকরি বাকরি তো খুবই সমস্যা। তো হ্যাঁ, তো সেই সময় জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যে যদি খুব তাড়াতাড়ি নিজের সংসারটা চালানোর জন্য একটা ছোটোখাটো চাকরিও যদি হয়, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম। এবং তারপরে একটা ইন্টারভিউ আসে আমার, এবং তারপরে আমি একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে এখন একটা চাকরিও করছি। তো সেটাও অবশ্যই ভগবানের কৃপাতে, কারণ আমরা যা কিছু করি, যা কিছু পাই, সব তো তারই কৃপা। তো এটা একটা ঘটনা আমি বলতে পারি যে ভগবানের আশীর্বাদে একটা ছোটোখাটো চাকরি আমার হয়েছে। জীবিকাকে নিয়ে আপনারা অনুভব পেয়েছে কি? জীবনদের নিয়ে অনুভব পেয়েছে? আপনার জীবনদের কিছু নেই, জীবিকার জন্য কৃপা করেন জগন্নাথ, এই তো আপনারা অনুভব। ঠিক আছে, ভালো লাগলেন, আপনারা অনুভব দিন। আপনারা জয় জগন্নাথের টিভি বাড়ি থেকে দেখেন? হ্যাঁ, আমি জয় জগন্নাথ টিভি দেখি। আমাদের কলকাতা থেকে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রচুর মানুষজন আসেন, তাদের মাধ্যমে দেখেছি জগন্নাথ টিভির কথা, জয় জগন্নাথ টিভির কথা। এই টিভি চ্যানেল আরও বিস্তৃত হোক, আরও মানুষের কাছে পৌঁছাক, এবং জগন্নাথের সমস্ত কিছুই চ্যানেলের মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছাক, এটাই চাইবো। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কোনটা চ্যানেল আপনার দেখেন? জয় জগন্নাথ টিভিদের উড়িয়া আছে, জয় জগন্নাথ টিভিদের হিন্দি আছে? হিন্দিটাই আমরা বেশিরভাগ দেখি, কারণ উড়িয়াটা তো অতটা বুঝতে পারি না, সেই জন্য হিন্দিটাই বেশিরভাগ দেখা হয়ে থাকে। ওরে বাবা, বেঙ্গলি তো উড়িয়া বুঝতে পারি, উড়িয়া বলতে পারিও না? উড়িয়া তো বুঝতে পারি। হ্যাঁ, কিছুটা বুঝতে পারি, কিন্তু হিন্দিটা হলে পুরোটা বোঝা যায়, সেই জন্য ওটা দেখা হয়। এটাও অল্প টুকটাক দেখা হয়ে থাকে। ঠিক আছে, আপনাকে ধন্যবাদ অনেক অনেক। আরও একবার আসবেন, আর একটা মাকে নিয়ে আসবেন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। জয় জগন্নাথ। আসন্তু এই অনুভবর କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ମା ଆସନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଭୂତି କହିବେ। ଆଉ ଟିକେ ମା ଆଗକୁ ଆସ। ହଁ, ଏଇଠି ଆସ, ସାମ୍ନା କର। ନା ଟିକେ କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ହେମଲତା ପରିଡ଼ା, ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରତାପ ନଗରୀ। କଟକ ପ୍ରତାପ ନଗର। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କହିବେ, ଆମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ, କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା, 2018 ମସିହାରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ପହିଲି ଭୋଗ ବାହାରେ, ମୁଁ ପହିଲି ଭୋଗ ଖାଇବ ବୋଲି ଗାଡ଼ି, ଆମ ଦିଅରର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଚାବି ଦେବା, ଆମେ ଯିବୁ ପୁରୀ। ତ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବ ଆମେ ସକାଳୁ ପୁଅକୁ ପଠେଇଲା ବେଳୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅରର ପୁଅ କ'ଣ କଲା କି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଜଗାର ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆମକୁ ନେବାକୁ, କ'ଣ କରିବା, ନହେଲେ ତ ବାପା ପୁଅ ତୁମେ ଯାଅ ଭାରି, ଆମେ ରହୁଛୁ। ଜଗା ଜାଣିଥିବୁ, ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ତାଠାରେ ଯିଏ କରେ ଭରସା, ତମର ହୁମରେ ହୁଏ ଭରସା। ରହେ ନାହିଁ ତାର ଅଭାବ କିଛି, ମାଗିବା ଆଗରୁ ଦିଏ ସେ ଯାଚେ। ତାପରେ ଅଚାନକ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଜଣକୁ କହିକି ନେଇ ଆସିଲା, ଆମେ ଆସିଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ଚାବି, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରି ବସିଛୁ, ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମେ ବସିଛୁ, ଅଭଡ଼ା ବାହାରିଲା। ଏମାନେ ସବୁ ବାପ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭଡ଼ା ପାଇଁ। ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ କଳା ହେଇକି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରୀୟ ପକେଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇଟା ମିଠା ଅନ୍ନ ଧରିକି ଯାଇ ଆମ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ପିଠିରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ଯେମିତି ଅନେଇ ଦେଲୁ, ସେ କୋଡ଼ିଅ ଦୁଇଟା ଦେଇ ଠାରିଦେଲେ, କହିଲେ ଖାଇଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଖାଇଦେବା ଯେ, ତ
ତ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭଡ଼ା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଖାଇବା ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ତ ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଇଏ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଜଣେ ଲୋକ ନୁହଁ ଆମକୁ ଦେଇଗଲା ଏଠି କହିଲି ସେ ଲୋକ କାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ହେଇଛି ଯାଉଛି ଆଉ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ସେଇଦିନଠୁ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଜଗା ତ ତାର ଖେଳ ଦେଖେଇଦେଲା ଆଉ କେବେ ତାର ଡୋରି ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରକୃତରେ ଭରସା ଆଶାର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଆଶା ଭରସାର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ତୋ ପାଖରେ ଭରସା ରଖିଛି ମୁଁ ଯାହା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମିଠା ଅନ୍ନ ଖୁଆଇ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ତ ନାଇଁ କହିଲି ସେଇଆ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିକେ 5ଟା ଲଗାଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୋଗ ଲଗାଏ ତା ସାଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ତୁ ଡାକିବୁ ମୁଁ ଯିବି ତ ଆଜି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଡାକିଲୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଆଉ ସେମିତି ହସୁଥାନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହସୁଥାନ୍ତୁ ସେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖିକି ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ ଯାହାର ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ତାଠାରେ କରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ସେ କରେ ତାର ସର୍ବନାଶ ସେ ସର୍ବନାଶ ଭିତରେ ଯେ କରିବ ଆସ ତାକୁ ଦେବେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବାସ କିନ୍ତୁ ନ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁଖ ଆସିବ ଏଇ ଗୋଟାକ ଯଦି ଭାବିଥିବ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ରଖିଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ଆଉ ବାଟ ବତେଇ ଦେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଦେବେ ବୋଲି ଆଜି ନାଇଁ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ହଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରାତି 4ଟାରୁ ଯୋଗ କରେ ଏବେ ଟିକେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢି ଯାଇଛି ନିଦ ହଉନଥିବ ଆଗରୁ ଉଠନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ନଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆସିଲା ଆଉ ନିଦ ହଉନଥିବ କାହିଁକି କି ଜାଣି ନିଦ କାହିଁକି ରାତିରେ ଜମା ହଉନି ନିଦ ହବନି ପରା ମୁଁ କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଭିତରେ ଯେ ରହିଗଲା ତାକୁ ନିଦ ପ୍ରଭୁ ହଜେଇ ଦେବେ ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରେ ମୁଁ କହିଲି ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ନହେଲେ ପୂଜା ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠି କାହାର ପ୍ରତୀକ ତ କେହି କହିପାରିବେନି ଆପଣ ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଲୁ ବାପୁ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ ଯେବେ ହୋଇବୁ ମୋର ପାଶ କରିବି ତୋର ସର୍ବନାଶ ଏ ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କାରଣ ମାଟିଏ କହିଲେ ତାକୁ ଭରସା କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେବେ ସିଏ କହିଲେ ଯେବେ ହୋଇବୁ ମୋର ପାଶ କରିବି ତୋର ସର୍ବନାଶ ତା ଭିତରେ ବଢ଼ିବ ବିଶ୍ୱାସ ତେବେ ହବୁ ମୋର ପାଶ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ପ୍ରତାପ ନଗରୀ ମା ଧାକୁଲେଇ ପୀଠ କଟକ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 58 ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତାପ ନଗରୀ କହିଲେ କଟକକୁ ଆମେ ବୁଝିଯାଉ ଗୋଟେ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନଟିଏ ହଉ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଅନୁଭୂତିଟିଏ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ 2003 ମସିହାରେ କଟକରୁ ମୋ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା ତାକୁ ମାଲ ଦେଇ ପଠେଇ ଦେଇକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିନ 1:30 ସମୟରେ ପଛରୁ ଗୋଟେ ସୁଟି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ମୋତେ ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋର ମାରିଲେ ଆମର ପ୍ରତାପ ନଗରୀ ଆଗକୁ ଡାହାଳିଆ ହବ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ସାମ୍ନାରେ NH5ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ରାସ୍ତା ସେଠି ମୁଁ ଛିଟିକି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ତୁ ରକ୍ଷା କର ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ହଜାର ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି 10 ମିନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ରାସ୍ତା ପୁରା କେହି ଆସିଲେନି ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ଉଠାଉଠି କଲେ ମୋ ହାତ କହୁଣି ବଉଣି ଖଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥିଲା ସେଇଦିନଠୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ସବୁ ସମସ୍ତେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଥା ଆପଣ କହିଲେଣି ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିର ଘଟଣାଟିକୁ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ଯିବା ପାଇଁ କି କମ୍ ସମୟ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ପରିଚୟ ନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ତକ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ନା ଆମର ସମସ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମକୁ ସାହା ଭରସା ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଭଲ ଭାବ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଏ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ଆସିଲା ପରେ 5ଟା 5:30 ବେଳକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଲଗାଇ ଦିଏ ଶୁଣେ ସମସ୍ତେ ବୋଉମାନେ ନାତିମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଶୁଣନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇକି 8ଟା ବେଳେ ଟିକେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଖେ ତାପରେ ଫେର ସେଇଠୁ ଅନୁଭବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖେ ଫେର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପତାକା ଲାଗି
ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ସେସବୁ ଦେଖେ। ସଇଲା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ସଇଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଲୀଳାବତୀ ଦାସ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଳେଶ୍ୱର ଅନୁଭୂତିଟିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ତାରି ଦ୍ୱାରା କହିବେ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଆଜି ଭାବିକି ଆସିଲି ଯେ ଯିବି ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟିକେ ମୋ ଅନୁଭୂତି କହିବି ଆଉ କାଳିଆଙ୍କର କୃପା ହେଲା ଆଜି ବି ମୋର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆର ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇ ପୁରୀ ଆସିବି ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ଭାଇ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ତା ପରଦିନ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲି ହୋଲି ଥାଏ। ତା ପରଦିନ କାଳିଆର କୃପା ପୁଣି ସକାଳେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଦିଦି ଚାଲ ପୁରୀ ଯିବା 11ଟା ଆମ ଟ୍ରେନ୍ 12ଟା ଷ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଥିଲି ଆସିଲି ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାଇଗଲି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଥିଲା ସେଠୁ ଆସି ହୋଲି ଦିନ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ରାତି ସାରା ଦର୍ଶନ ପାଇ ପୁଣି ରାତିରେ ରହିକି ସକାଳେ ଏକା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲେ ବି ଟ୍ରେନ୍ ଧରିକି ଜଳେଶ୍ୱରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ କାଳିଆ କୃପା ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଅଛି ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। କାଳିଆ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁରୀ ବର୍ଷଟାର ଥରେ 2 ଥର ସେତିକି କୃପା ଥାଉ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି ନାମ ଧରିକି ଏ ଜୀବ ଯାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ଡାକିବାଟା ଯେବେ ପୁରୀ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ତା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ସବୁଦିନ ଦେଖେ ସକାଳେ। ପିଲାମାନେ ପିଲା ପୁଅ ଡକ୍ଟର ଅଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଝିଅ ବିଏସସି ନର୍ସିଂ କଟକ ଏସସିବିରେ କରୁଛି ସ୍ୱାମୀ ପୁଲିସରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହିତ କେଉଁଦିନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଅ ଆସିଥିବ ଝିଅ ଆସିଥିବ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ? ନା ସବୁଦିନ କେବେ ସାଥିରେ ଆସିନି ପୁଅ ଛୋଟ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ପୁଅ ଆସିଥିଲୁ ଯିଏ ଯାର ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାଥିରେ ଆସିନୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଥରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀକି। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପୁଅ ଆସିଲା ଘରକୁ ଝିଅ ଆସିଲା ଘରକୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ଘରକୁ ପୁରୀ କଥା କହୁନି ଘରେ ବସିକି ସପରିବାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ ଦେଖୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଯେବେ ଆସନ୍ତି ଘରକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ସକାଳେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ସହିତ ଦେଖିବାର ଆନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ରହିଥାଏ ଏକାକି ଦେଖିବାର ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ରହିଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାର ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ମା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଦୁଲି ମୁଁ ଆଇଛି ଶହୀଦନଗରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଛି। ଅନୁଭୂତିଟି ଆପଣଙ୍କର କହିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଇଛି ଭକ୍ତି କହିବି ଯେ ମୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ମୋର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲିଥିଲା ଜମା ଭଲ ହେଉନଥିଲା ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲି ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଆସିଥିଲି ପୁଣି ନାତି ଆଣିଥିଲା ମଗୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ 2 ଥର ଆଇଲି ଠାକୁର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି ଆଉ ଠାକୁର ଉପରେ ଅନୁରୋଧ କଲି ଠାକୁର 2 ଥର ଗଲି ଟିକେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ଏଇଆ କହିକିରି ବାପା ଆଉ ଥରେ ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ଗୀତିକି ଯାଇଛି ଯେ ମୋର ଏତିକି ରୋଗ ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଉନି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଭଲ ହେବେ? ନା ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ମଗୁସୁର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ଆଉ ଔଷଧ ଖାଉନାହିଁ ଔଷଧକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି 2000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ମାସକୁ ଖାଉଥିଲି ଔଷଧ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଖାଉନାହିଁ ଯଦି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ କାଳିଆକୁ ଡାକୁଛି। ଔଷଧ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମନା କଲା? ମୁଁ ଔଷଧ ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ତ ଡାକିଲି ଆଉ କାହିଁକି ଔଷଧ ଖାଇବି। ମାଙ୍କର ମନୋବଳ ତ ବଡ଼ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସାହସ କେମିତି ପାଇଲେ ମୁଁ ତ ହେଇଥିଲେ ମୋଟେ ନାହିଁ ଔଷଧ ଖାଇବି? ଔଷଧ ଖାଇବିନି କାଳିଆକୁ ଡାକିବି କାଳିଆ ମୋତେ ଭଲ କରିଦେଉ ନହେଲେ ନେଇଯାଉ ଗେରସ୍ତକୁ ନେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୋତେ ନେଇଯାଉ ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ମୋତେ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ସେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ ବିନା ଔଷଧରେ ଜୀବନ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଟିଭି ଦେଖୁଛି ମୋ ନାତି ଟନସିଲ ହେଇଥିଲା ବଡ଼ ନାତିର ପିଲାଦିନୁ ଭଲ ହେଲାନି ଜମା ଭଲ ହେଉନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେଇଥିଲା ନାତି ଅଣ ନାତି ମୋର ଅଣ ନାତି କ'ଣ ହେଇଛି
ତାର ଟନସିଲ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତା ମା ସାହସ କରିକି ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲା। ଅପରେସନ୍ କରିଦେଲା ମୋ ନାତି ଏଇନା ଭଲ। ହଉ କିନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି କି ନାହିଁ? କହିଲେ କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛି ପରା। ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତି? ବାପା ବୁଢ଼ୀ ହେଇକି 100 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମନେ ରହୁନି। 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 10 ବର୍ଷ ଅଛି। 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାଇଁ? ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ଆଉ କ'ଣ? ନ କହିପାରି ତ ସବୁ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ମୋ ନାତି କେମିତି ଭଲ ହବ? ଆଉ ମୋର ସେଇ ମାୟା ଟିକେ ରହିଛି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବୋଲି ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମନୋବଳ ରଖିଥିବା ଏମିତି ବୃଦ୍ଧା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି କେତେ ମନୋବଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇଯିବା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ବିଚଳିତ ହେଇଯିବା। 90 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଇବିନି। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମକୁ ଡାକିବି ମୁଁ ଔଷଧ କାହିଁ ଖାଇବି? ଇଏ ମନୋବଳ ଆସିବା କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ମୋ ନାଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି। आहे भावग्राही पारुनाही सही दुखीर आखिर लुह बड़ प्रभु बोली शरण पशिली दुख भार सबु बुह रोहु तुम जस आहे जगदीश तमे तो भकत बंधु कृपार सागर कालिया ठाकुर तुमे परा कृपा सिंधु सुखर संसार रख सभिंकर आनंद उल्लास मन करुची गुहारी दश गोदावरी पाद तले स्थान मो अनुभूति होउची आज्ञा आर वर्ष ठीक एति बेलू मो स्वामींकर कोलोन अल्सर बाहर थिला समरे आम ट्रिटमेंट कलु से ट्रिटमेंट किसी सफल है नहीं से मैंने कहले आपको मेडिसिन किसी कम करनी इंजेक्शन दिहब इंजेक्शन 10 लाख खर्च हम सेठू जड़े भाई मो भौणी से मैंने कहले तू नहीं जा किम्स नहीं जा से गोटे डॉक्टर आसुच्च से बहुत बढ़िया से द्वितीय भगवान और पाखक मो स्वामी को मुझे ठीक यही वर्ष बेलू मो स्वामी रोग पूरा संपूर्ण भल हो जाइए मोर प्रभुंर अनुभूति आ सब बेले ठाकुर पाखक रथ यात्रा आसी भी 2-3 थर सब मसरे चेष्टा करुँच ठाकुर को आसिक देखिकी जी आ मो संसार को घंट घोड़ी केमती भगवान रखु पुणी है मो स्वामी गोटे स्टोन बाहर से कथा चिंता नहीं से ऑपरेशन हो किसी असुविधा नहीं मुझे जानी कालिया आमको पार करदे दुखरू किसी असुविधा हेनी मो संसार सब बेले भल कालिया पारी करेंगे ए विश्वास आसी से बड़ कथा। आपड़ जय जगन्नाथ टीवी केते समय देखती और स्वामी आपन कहते देखा केबे समय पाइनी 10:30 भितर कम सारिक आम जेजा ड्यूटी रे बाहरी जाऊ केबे केबे देखे शाशु शशुर देखला बेले आसती जिते देखते केबे केबे मु देखे सब बेले मु देखी पारेनी न देखी पारिले सब बेले शुणी पारंती कि नहीं शुणी पारे काम करूथी शुणे किंतु देखी पारेनी बसिकी एमती काम करूथी ठाकुर कथा शुणे एमती आ ठाकुर को सब बेले मु कालिया कालिया होउथी सब बेले कालिया कालिया हमको उद्धार करा किछि कहनी तुंडे से प्रभुंकर ना थाऊ। धन्यवाद देवी। जय जगन्नाथ। प्रकृति में जय जगन्नाथ टीवी देखो केते भक्त कहते कामिकिया घर लोक स्त्री लोक मैंने माँ मैंने काम घर काम रही ना तेणु टीवी पाखे बसवे केमती कि एभली प्रभुंकर कृपा जी देखुची पुण्यता पाऊँ जी न देखुची पुण्यता पाऊँ शुणिकी केवल पुण्य अर्जन कर जगन्नाथ नाम भजन कीर्तन सब बेले शुणा द्वारा मध्य पुण्य। आसत आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा अनुभव कहे कि हसिले कौन प्रथम। जय जगन्नाथ। आपणक ना टे धवलेश्वर महाराणा डेलांग धानकेरा पुरी आपण आसवा पूर्व टे हसीदेले कहीं भुवनेश्वर ना हसबार हस हस मुहटा सदा रहा भल ना प्रकृति में हस लुचि जाई नहीं किंतु आपणकर हसटी अच्छी से प्रभु दया थाऊ सेमती हस कौन कह अनुभूति टी कहतु। मुझे 4-5-7 वर्ष तले पुरी आसती जगन्नाथ को दर्शन करी गली भुवनेश्वर मुझे रोचे धौली छक पाखे मु बाँपटे जाऊँगी मो आगू को 2टा गाड़ी पलि आसला स्कूटी 2टा पलि आसला स्लो हो गला मु भाविली देहरे मो गाड़ी माड़ हो मु ब्रेक मारदेली मारू मारू टे जोर मारी होगला से गाड़ी सह मु छिटिकी रोड उपरे कचाटी होकर पड़ली एत जोर पड़ली मो ये गोड़टा भांगीगला गोईठी ठू भांगीगला भांगीगला मो पछरे भी आउरी गुड़ाए गाड़ी अच्छी खाली मुझे चिंता कली मु जगन्नाथ को खाली दर्शन करके आसली बोली से गाड़ी मोर आउ कहीं किसी कलेनी मु जाऊ से सुरक्षित रही तापर जो मानक सकाशु मु एक्सीडेंट हेली से माने मते नहीं मेडिकल छाड़ले मेडिकल छाड़ा पुओ को फोन कली से मैंने आसिक मते पुआ आसिक मते पुणी 6 नंबर मेडिकल नहीं
ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିକିରି ଆସିଲା ଯାହା ହଉ 2-3 ମାସ ଲାଗିଲା ଭଲ ଅଛି ଆଉ। ଗୋଟେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ବିପଦ ଥିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ରହିଛି। ସେମିତି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି। ମୁଁ ଥରେ ଯାଉଛି, ମୋର ପିଇସି ନାନୀ ଘର ହେଉଛି କଣାସ ସେପଟେ ସୁପୁରିଙ୍ଗି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପି ଜପିକି ଯାଏ ଗାଡ଼ିରେ। କଣାସ ବଜାର ଉପରେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଛେଳିଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଠି ସବୁ ମୁସଲମାନ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଆଗ ଚକାରେ ସେ ମାଡ଼ ମାନେ ବାଜିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଥପ୍ କିନି ରହିଗଲା ସେଠି। କିଛି ମାନେ ଛେଳିର କିଛି ହେଲାନି କି ଆଗକୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଗଳିଲାନି। ମହାମନ୍ତ୍ରର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ନାମର ଶକ୍ତି, ମହାମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହୁଏ। 6ଟା 6:30ରେ ଉଠି ସେଜରୁ ଉଠି ମାନେ ଖୋଲିବି, ତାପରେ ମୁହଁ ଧୋଇବାକୁ ଯିବି। ଆମର ମୁଁ କାଠ କାମ କରିବାକୁ ଯାଏ, 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲେ 6ଟା ବେଳକୁ ଲାଗିଲେ ପୁଣି ସେ 10:30 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଆଉ। ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ନିଦ ହେଉନି, କିଏ କହୁଛି ଆମେ ଭୋରୁ ଉଠୁନଥିଲୁ, ଭୋରୁ ଉଠିଗଲୁଣି। କାହିଁକି ଉଠିଗଲ, କେମିତି ଉଠିଲ? ନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦ୍ୱାରା ନିଶା ରହୁଛି, କେମିତି ଦ୍ୱାର ପିଠା ଦେଖିବୁ, କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ନିଦ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ 6:30କୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ହେଇଯିବ। ମୋର ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି। 5ଟା ବେଳକୁ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆସିକିରି ପୁଣି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମର୍ପିତ ଥାଉ, ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆମେ ଚାହିଁବା ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। କହିବେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ? ଆଚ୍ଛା, ସେ 2003 ମସିହା କଥା। ମୁଁ ଆଗରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି। ତାପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଲେନି। ପ୍ରମୋସନ୍ ନ ଦେବାରୁ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଲିନି। ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ଏକ ବୁଝିବା ଲୋକ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲେ ଦେବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ କୋର୍ଟ କେସ୍ ବି କଲି। ସେମାନେ ଯେମିତି କଥା ନ ଶୁଣିଲେ କୋର୍ଟ କେସ୍ କଲି। କୋର୍ଟ କେସ୍ରେ ବି ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ତାପରେ ସେଠୁ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ କଲି। କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାରେ ସିଏ ସେଠୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତା ଆଗରୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟଟା କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ 4 ଦ୍ୱାର କଟା ହେଇକିରି କିଛି କାମଟା କଲି, ଆଉ ତୁମେ ଏଥର ଆଣିକି ମୁଁ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ରିସର୍ଟ, ମୋର ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାର ନାହିଁ, ତୁମର ଏଥର ଆଣିକି ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆଉ ମୁଁ କହେ ଯେ ମୋର କାମଟା ଯଦି ସରସ, ତାହେଲେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ବି ହେବ ସରସ। ଆଉ ଯଦି ସେ କାମଟା ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଜାଣିବି ଯେ ମୋର କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖୋଟ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର କର୍ମ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାଲେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମୋର ରାସ୍ତା କୂଳ କିନାରେ କଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେଟାକୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ସେ ମୋର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇନି। ବିଫଳତା କ'ଣ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ ମୁଁ ଭାରି ଜିଦି କରିବି। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଅଧିକାର ମାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସରଳ ହୃଦୟଟିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କହିଲେ କର୍ମକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଆପଣ 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଦେଖେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ପୁରା ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଟା ଶୁଣେ। ସେତିକି ମୋର ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି। ଆଉ କାଲି ଆସିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଦର୍ଶନ ହେଲା ନାହିଁ। 2ଟା 3ଟା ବେଳେ ମୋ ବୋଉର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସାରିକିରି ଗଲି। ଯାଇକିରି ଏଠୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିକିରି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଭଲରେ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଠୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦେଖିଲି ସାହାଣ ମେଲା ହେଉଛି, ସେଠୁ ଫେରିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ସାହାଣ ମେଲା ହେଇଛି। ସାହାଣ ମେଲାକୁ ଏଠୁ ଗଲି। ସାହାଣ ମେଲାରେ ଏଠୁ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲି। ମୋ ମିସେସ୍ ବି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଏଠୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ସର୍ବଶୁଭରେ। ଆଜି ସକାଳେ ବି ସେମିତି ରହିଲି। ଆଜି ବି ସକାଳେ ବି ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଯାହା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେଲେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ, ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ସୁଖ ସଂସାର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ନାଁ କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ମଞ୍ଜୁଲତା ସ୍ୱାଇଁ, କଟକ 42 ମୌଜା। 42 ମୌଜା। କୁହନ୍ତୁ
କ'ଣ କହିବେ କଟକର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ 42 ମୌଜା କ'ଣ ହେଲା ଅନୁଭୂତି? ଗଲା ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲା ତାର ଆଜି ସେଇ ଦିନ। ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅର ହେଉଛି 15ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଆଜି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆସିବି ବୋଲି ମାନେ ଝିଅର ତ ଆମେ ତ ବାହା ସାହା କରିଥାନ୍ତେ କିଛି କରିପାରିଲୁନୁ। ଠାକୁର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି କିଛିଟା କ'ଣ କରିବି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ 3 ଦିନ ହେଲା ଖରାପ ହେଲା। ଭାବୁଥାଏ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଆଡ଼େ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବି କହିବେ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାଡ଼େ ଯାଉଛି ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଏ। ପରଦିନ ଏମିତି ବସିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଥାଇ ମୋତେ କହୁନ୍ତି ତୁ ଯିବୁ ନାହିଁ କାଲି ମନ୍ଦିର। ମୁଁ କହିଲି ତମ ଦେହ ତ ଖରାପ ମୁଁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଯିବି? ନା ମୋ ଦେହଠି ତୋର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନା ନାଇଁ ତୁ ଯା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଯିବ? ବଡ଼ ଝିଅ ଯିବ ମେଡ଼ିକାଲ ସେ ଆଜି ଯାଇhindi। ମୁଁ କହିଲି ବଡ଼ ଝିଅ ଯିବ ନା ତୁ ଏକା ଯିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଏକାଠି କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଏଇଠି ମାମୁଁ ଘର ମୋର ଏଇଠି ମାଉସୀ ଘର ମୋର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଚିହ୍ନା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯିବେ ଏକା କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ ଥରକୁ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ହଉ ତୁ ଯା ମୋର କିଛି ହେବନି ତୁ ଯା। ଆଜି ସେଠୁ ଆସିକିରି ସେମାନେ ଗଲେ ଭଣଜାକୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି ସେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଗଲେ। ମୁଁ ଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏମିତି ତାଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ରିପୋର୍ଟ ନ ଆସୁ ଭଲରେ ଆସିଯାଉ। ଏଇଠି ଭଣଜାକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଫୋନ୍ ଥୋଇଲା ଭିତରେ କଲେ ନାଇଁ ମାଇଁ ଟିକେ କଫ ଫପ ଜୋର ହେଇଯାଇଛି ସେ 2 ଦିନ ଏକା ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ। ଆଉ ଝିଅଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲା ଆଜି ତାର ବର୍ଷେ। କେମିତି କ'ଣ ଝିଅ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଗଲା? ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ତେଲ ପକେଇକି ଉଠୁଥିଲା ହାୱା ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଗଲା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ବର୍ଷେ ହେଲା ତାର ଆଜି। ତେଣୁକି ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଆଜି ମୋର କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଅଛ ତ ସବୁ ଅଛି। ସେଇ ଭରସାରେ ଦୌଡ଼ିକି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଶୁଣିବି ଭଲ ଶୁଣିବ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ ସାର୍ ଏତିକି ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିଲା ଦିନଠାରୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁଭୂତି ଗୀତା ମୁଁ ଜାଣେ ମୋ ବାପ ଘର ପୁରୀ ଆଉ ଶାଶୁଘର କଟକ ହେଲେ ମୁଁ ଆସେ ଏଇଠୁ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଘରକୁ ଯାଏ ଏଇଠୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିଦିଏ। ଠାକୁର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭାବ ଆସିନଥିଲା। କେବଳ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଲା ଦିନଠୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିବା ସେତକ ନ କଲେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହୁଏନି। ନା ଯେତେ ସମୟ ଲାଗୁ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦେବାନି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ? ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ରାତି ପାହିଲେ ଡାକେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବ ମନୋବଳ ବଢ଼େଇଛି। ହଁ ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କହିବି ଯେ କେବଳ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିକି ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ସାରେ କର୍ମ କରିବା ଆମ କର୍ମର ଫଳ ଯାହା ଥିବ ଆଉ କହିବା ଠାକୁରେ ଦେଲେନି ଠାକୁରେ କଲେନି ସେଗୁଡ଼ାକ ମତଭ୍ରମ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମା ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର? ସବିତା ସିଂ। ଘର କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର? ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର କଟକ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର। କଟକ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର। ଆଜି ଖାଲି କଟକବାସୀ ସବୁ ଯାହା ଭଲ। କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି? ମୋର ଏଇ 2025 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ନିମୋନିଆକୁ ଆଉ ଟାଇଫଏଡ୍ ଏଇ 2ଟା ଜ୍ୱର ମୋତେ ପୁରା ଏକଦମ ଦେହ ଖରାପ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ସବୁ ଇଏ କରି ମାନେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତାଙ୍କ ସେ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରେନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଉ 5 ରାତି ଯାକ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଶୋଇନି ଜମା ଶୋଇନି। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକି ଏମିତି ଦିନେ ମୁଁ ସେଇ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଶୋଇଛି ମାନେ 5 ରାତି କେମିତି ମୁଁ ଶୋଇନି
दिने एमती कष्ट होता है माने एपट सेपट शोपार न था ना सीधा शोपार था मु दिने एमती ठाकुर के डाक 5 मिनट कि 2 मिनट आखि लगी जाइए मु जय जगन्नाथ कहीकिना आखि टिके बुझी देती एमती गोटे कौन मो ऊपर पड़गला मुझे जगन्नाथ को प्रार्थना करी माने सांगे सांगे गोटे साइड मुझे शोई पाइली जमी 5 दिन तापर ठाकुर मत भी स्वप्न देखले मुझे आम घर पाखे जगन्नाथ मंदिर अच्छी जगन्नाथ मंदिर पाखे जाए पड़ी कौच नना मत पादुक दिंतु मु गाधेबी पादुक नहीं आइली से टाइम भी मोर असुविधा होता गाधे पारिनी तेणुक भल जमी होगली नहीं पादुक आनी गाधेली मो देह सुस्थ है मु 5 राति 7 राति किंतु शोईनी आ बहुत दुर्बल भी हो जाती मुझे प्रभु को डाके सब जगन्नाथ मोर सब किंतु आज गोटे दुख मोर अच्छे खाली गोटे मोर संतानटे मोर नहीं जगन्नाथ सब जनाऊँगी आबे मो ठाकुर पूरण करेंगे से ही जानती आ कि नहीं थाल पूरण करवा ठाकुर होउचंती प्रभु खाली हाथ को पूर्ण करवा होउचंती ठाकुर प्रभु मो देह एते दुर्बल थिला मन रास्ता भी मन चाली भी पार नथली मु प्रभु केबे मु जिबी टिके दर्शन करिवि मु जाई दर्शन करी साइला पारे मते शांति लागिवो मु दर्शन करी मु केमिते ठाकुर पाखु आसीबि सेया चिंता करी बहु मते दर्शन करले 22 पाज भी गड़ेली गड़ीकी ठाकुर को जणैली सब निसंतान आपणकर आशा विश्वास प्रभु प्रति रही संतान निश्चित महाप्रभु ठार आप पाइबे आज्ञा सही आशा विश्वास अच्छी प्रभु ऊपर से आशा विश्वास को बांधी दिंतु से आशा विश्वास को अतुट रखापी जय जगन्नाथ टीवी देखो केते समय देखती हाँ बाबा मार 4-5 पूरा लगे देखती मु भी सब बेले मोर मोबाइल मोर टीवी देखे सब जहाँ को पचारे आम पचारू मैडम को आप जय जगन्नाथ टीवी देखती सांगे सांगे समस्त उत्तर आसे बापा माँ आमर देखती कहीं एक कथा मु कहली पिला माने खुशी होती बापा माँ खुशी रे जो बापा माँ जगन्नाथ को पाई जाती जय जगन्नाथ टीवी रे सी जो आनंद तांको घरे पिला माने खुशी होती बापा माँ आमर खुशी होती आपण केते समय निजे प्रभु सहित कथा हुंती जय जगन्नाथ टीवी नाई मो प्राय टाइम मो सीरियल पिलाल किछि भल पाइनी मु से जगन्नाथंकर देखे प्राय टाइम मते भी समस्ते मोर अन्य माने भी टिके कहती मु का कथा शुणेनी मो निज कर्म मु निजे करे मो ठाकुर को भल पाए मु ठाकुर के देखे तांको भजन तांको कीर्तन जय जगन्नाथ सब देखे सब सेमती प्रभु पाखे आप रुहतु धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ प्रकृत में अनेक भक्त तांकर भक्तिर कथा कहवा भितर बापा माँ कथा प्रथम पर ठाकुर होउछन्ति पिता माता आसन्तु आउ जने माँ आसिले माता पिता कौ कौ माँ माँ आसिले ना टिके कहले घर केन्द्रापड़ा राजनगर मो ना बासंती साहू आउ मो अनुभूति कौन 25 मसीह मु घरे जाऊँगी बाहर को जाऊँगी कौनटा कामुड़ी पकईला मो स्वामी कहूँ से बोधे मुंड को गैस हो गला से मुंड मुंड होती मुझे नाई नाई मुंड नुह मो गोड़ कौन हो जाऊँगी कौनटा कामुड़ी पकईला फुटीगला मो गोड़े ना से गैस हो गला मो पुओ कते पुओ जमा जाइए बाहर को 4 दिन हम पुओ से कति बहु फोन कला जमी कहला तुरंत मेडिकल नियो मेडिकल जमी नहीं जाइए सी कहला रक्त पानी हो गलानी रक्त ये हो गलानी तुम आम्बुलांस डाकी केन्द्रापड़ा नियो से सी कांदू था जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ रक्षा कर मुझे जगन्नाथ को डाकिली प्रभु मु तो किसी देखनी जहाँ मेडिकल कले नाई माउसी तोर सब से ठाकुर ना धरली मोर से ग्रह कटिगला ता 8 दिन ये गोटे अनुभूति ता 8 दिन पुओ धी कौन खाली ओठ थरला बाहर फोन कला बहु खाली मो ओठ थरुची मत भारी डर लगुच कहली तू मेडिकल जा देखा 5 दिन मेडिकल छुट्टी नहीं औषध आनला तापर डरिकी कांदिकी छानिया है जे मु घर को पलि गले मो माँ बापा को देखिले स्त्री पिला को देखिले काले मो मनटा भल लगे कि तेणु करके पलि आसला भारी छेरु आसे ठाकुर मो जोई जाक जाइकिनी भुवनेश्वर स्टेशन रू घिनी गले मु ठाकुर को जगन्नाथ को देखु जाए प्रभु रक्षा कर मोर जगतर नाथ जगन्नाथ जाओ जगन्नाथ मो डाक शुणी डाक्तर कहला तुम किसी रोग नाई प्रकृत में रोग ना कि ना प्रभु शुणुंट डाक से भावटी से विश्वास आपणकर रखिंट आपड़ जय जगन्नाथ टीवी देखती घरे रही जय जगन्नाथ टीवी देखती सका उठिले आगे आंठे नमस्कार टीवी के हय तापर मुझे खेल नगाती बोली बिगिड़े संध्या बेले तुम खेल कहीं नगाऊच मुझे देखी मत से देखिले जगन्नाथ देखिले मत बहुत खुशी लगे मुझे सब
ନମସ୍କାର କରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଝୁଅର ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ ଅନୁଭୂତି ଏତିକିରେ ମନରେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ପୁଅଟିଏ ଦଉ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମର ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେ ହିଁ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭକ୍ତି ରସ ଦେଇ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଆମ ମନ ଭିତରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା କ'ଣ? ଦାଦା ବୋଲ शेरवंश राधे राधे। मोर ना नृसिंह बेहेरा। आम आसु बालेश्वरु बालेश्वर खैरा डुंगुरारू। आमर अनुभूति 4 वर्ष तले मोर जड़े सांग थे बेस्ट फ्रेंड अनुगुल घर स्टोन होता पेट्रे आम अनुगुल जो से टेस्ट कले रिपोर्ट बाहर कि बहुत स्टेबल स्टेट खराब रे अच्छी। तो से बस फोन ले मु मुंबई जॉब करे तो से फोन करते कि आम एमती कथा होलु कि मोर स्टोन बहुत बढ़ी जाइए मोर भल हम न मुझे जानी आम घरे मणिमा अच्छा अथवा मणिमा घरे आम अच्छु मणिमा घरे आम अच्छु। तो मणिमा को आम घरे जेहतु मणिमा रोच तो आम मणिमा घरे रोचु से आम मणिमा को सैठू मुंबई थी मुझे कहली हे मणिमा हे कालिया सात कर थी तू तबिन्य गति ना बोली आम शुणीचु आम गुरुदेव भवन भी कहती आज तू जदि गिरी गोवर्धन पहाड़ टेकी पार तो निमित्त मात्र तुम जो स्टोन टी तो से स्टोन टा खसिया तो बेस समय लगे। परदिन मो सांग बाहर भुवनेश्वर को भुवनेश्वर आसिक पहुँचला रिपोर्ट आसला डॉक्टर मैंने सब पागल हो गले तुम किसी भी रिपोर्ट ना सेठी रिपोर्ट अच्छे ये किसी भी रिपोर्ट ना तो तुम किसी करके आसीच कि आम कहलु ना किसी करूँ बस एतिक करूँ मणिमा को आम जन देचु कि मणिमा आम तुम आज जदि तुम कृपा हो जीवन सारा आम निरामिष हो 2 जन सांग 2 जन पूरा निरामिष आम अच्छु। एवं तो राधा बोल संप्रदाय दीक्षा नापी पूरा प्रोसेसिंग रहीचु बस राधाराणी कृपा। आउ गोटे अनुभूति आमर बहुत गरीब घर आम थिलु घर नाला पक्का घर नाला माटी घरे से मौड़मणि थिले माटी घरे मौड़मणि थिले। तो से माँ आसी मो मामा जी आसते 2 वर्ष तले श्रीमंदिर मो मामा मागी कालिया मत खंडे घर करदेबू जहाँफल आज से घर कम्प्लीट हो जाए 1 तारिख दिन घर प्रतिष्ठा अच्छी आम डायरेक्ट मुंबई आसीचु महाबाबू को निमंत्रण देकी पाखु बाना नहीं अथवा होकर आम सेवा करने पुणी घर को बाहुड़ीचु। हाँ आप एमती तरतर कहीं होती राधे पूरा जमी ट्रेन चले सेमती कहीदे गले हऊ हऊ आप सब कथा कहला पर आम कथा टी कहबेनि भक्तों कथा कहबेनि जो भक्त बाया होती पागल हो जाती जय जगन्नाथ टीवी देखापी आपड़ से विषय टी कहे ना सेमती कहले कौन जय जगन्नाथ टीवी बाहर रोचे देखते ना ये आसिले देखते आज्ञा बाहर आम ड्यूटी सारी देवु तार फेसबुक खोलिले आपणकर चैनल ही पलि आसे तो आम आपंकर चैनल बहुत टाइम देखू अनुभूति आम बहुत भल लगे जेहेतु आम हरिगुरुंर अधम दास तो आमको अनुभूति बहुत भल लगे समस्त अनुभूति देखिले माने आमको किसी भक्तिरा शिखा मिले कि भगवान कौन करपारती भक्त मान सहित असंभव को संभव करूँ आम अनुभूति बहुत किसी देखुचु लोकंर अथवा आम सहित सब सदासदा भगवान अच्छा रोच आम समस्त को कहूँ कि समस्ते हरिनाम जप करूँ भगवान को शरण रुहतु कालिया ठाकुर कौन बा नकरे कोटी उड़ियार मौड़मणि से समस्त सब किसी दुख हरण करनब किंतु आम शरण में रहा दरकार बस एतिकी जय जगन्नाथ को बहुत धन्यवाद देवी आ जय जगन्नाथ चैनल को बहुत धन्यवाद देवी कि बहुत लोकंर बहुत किसी माने दर्शन पाई से गोटे बहुत बड़ कथा जे आम दर्शन पाई जिते दूर रही आम वर्षर थरे आसूँ मुंबई ओडिशा आसूँ महाबाबू पाखु दौड़ी आसू कि प्रभु आम तो पापी तो पाखु आसीपारूँ कि तुम कौटी ना कौटी टाणी आणुच से बहुत बहुत धन्यवाद 3 दिन है आम किसी अन्न खाऊनु कारण आम महाबाबूर दर्शन कर महाप्रसाद खाइब। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय जगन्नाथ। प्रकृतिर अनुभूतिर कार्यक्रम को ये रखा केते भक्त केते भक्तिर विश्वास कथा को कहले आम से आशा विश्वास को नहीं सिंहद्वार मुखरे रहू आपण भी यही सिंहद्वार को चाहिए आशा विश्वास रखि था तेणु निश्चित भाव में आशा विश्वास को नहीं आम चलवा जीवन अतिवाहित करवा ये समस्त भक्त देखुले भारी खुशी देखापी किसी भक्त था देखापी भारी खुशी हुंती कौ स्थान होची जय जगन्नाथ टीवी की भल पाती जो पुरी आसती कौ स्थान में जय जगन्नाथ टीवी करुँच सब आसी देखते तेणु ये हूँ भल पाइबा प्रकृत अनुभूति कार्यक्रम रखा पूर्व आपन को टी सूचना देवु आपड़ जदि चाहते जय जगन्नाथ टीवी रे अनुभूति कहवाई सिंहद्वार को आसतु जय जगन्नाथ टीवी टीम कैमेरा टीम स्वतंत्र पोशाक कला रंगर पिंधि जय जगन्नाथ टीवी लेखा अच्छी चिन्हबार किसी असुविधा हम ना आपड़ आसी सहित जोगाजोग करेंगे एवं अनुभूति नहीं कि आसबे अन्य मन भितर विश्वास भक्ति को आपण सृष्टि करी सेवा करेंगे तेणु आम आपण अपेक्षार रहिलु केबे आसुचंती एवं अनुभूति नहीं कि आसवा पूर्व प्रभु को टिके जन कि आसतु प्रभु मु केमती कहबी सी चाहिए अनुभूति कहबे तेणु आसतु ये अनुभव ठाकुर समस्त अनुभव दियंती एवं अनुभव कहवाई मनोबल दियंती रखिबा अनुभूति कार्यक्रम को
कार्यक्रम सूचना को जीवा कि उपस्थित समस्त भल पाइबा जय जगन्नाथ टीवी की भल पाइबा भक्त माने तांकरी तुंडरे समस्त कहिबे जय जयकार करिवे जगन्नाथ समस्त कहिबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ प्रभु मो जगन्नाथ मो जगन्नाथ मो जगन्नाथ। श्रीक्षेत्र पुरी वर्ष सारा श्री जगन्नाथଙ୍କ नीतिकांति लाइव देखंतु। श्रीमंदिर